Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. So, good morning everyone. Good morning kapamilya diha sa Purok Manatad. So, I'll make this video for my uncle Rolly Bird Manatad. Happy birthday call, happy birthday, happy birthday. Ay naot na happy ka sa imuhang surprise gift karon adlaw. And be strong and always lang call na think positive, tanan maging okay. Hapit na ta makalingkawas call. O gapit na nato matumang call ang ato ang remember pa na ko sa una ato ang mga ginistoryahan na for the future. Oh. Hapit na call, hapit na jud. Isa na lang ang kulang call. And matuman na jud ako ang saad sa ako ang mga ginikanan. Char. Mo lang na call. Happy birthday, enjoy your day, and good health always, and I miss you and I love you so much, Uncle. And be happy on your day. And wala na mga stress. Okay, enjoy your day. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday sa akong uyuan na kinakusgan. Happy birthday, kuya. Simula na yung tagayan dyan. Unang tagay sa akin. Happy birthday, happy birthday. Mag-enjoy ka sa araw mo ngayon. Happy birthday. Mayong buntag. Happy 57 birthday. Unta malipayon ka. Natagaan pa unta kag taas nga kinabuhi. O amping kanunay. God bless. Munang na ako may istorya call. Mayong buntag. And happy birthday. Uncle Rolly, happy 57 birthday. Wish na ako sa imo call, tagaan kag mayong panglawas sa Ginoo, uban sa imong pamilya. Og more blessings to come, Uncle Rolly. Happy birthday. Happy birthday, Boss Chairman. Padayon sa imong mayong panglawas ug sa mayong pagtagad sa imong mga pagumangkon. Palayo sa bisyo, paduol sa chicks. Happy birthday. God bless.